video? Andrea Joseph, 9 ka po. Joseph? Joseph is here. No. Good morning, Ma'am Secretary. Morning po. Check po ako nung na-stop nyo kung anong oras po kayo mag-out. Kapag nag-overtime, may additional payment na po. Again, check po ako nung na-stop nyo kung anong oras po kayo mag-out. Kapag nag-overtime, may additional payment na po. Nice. Sir, ganda ma? Opo. Oy.